Hello everyone. Before we begin our lesson today, let's get this day started with some energy. Stand up, please. And now, on the count of three, I want you everyone to shout out one word that describes how you feel today, like happy, excited, sad, tired, or anything else. Ready? Now, one, two, three. Awesome, hebat sekali ya. I heard excited, happy, and the spirit. I also heard a tired in there. But I promise we'll have so much fun today that the tiredness will disappear ya. Tapi Ibu percaya hari ini kita akan melakukan hal yang menyenangkan. Jadi kelelahan itu nanti akan hilang dari diri kalian ya. Okay, now give me your biggest smile please. Senyum terbaik kalian. Ayo perlihatkan. Today, I will explain to you about procedure text ya. Jadi dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Jadi teks prosedur itu salah satu jenis teks ya yang ada di bahasa Inggris. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu procedure text, I have a question for you. Do you have social media like Instagram, TikTok, Facebook, or Twitter? Yes, I believe that you have one of the social media. Ya, pasti kalian punya salah satu dari media yang Ibu sebutkan tadi. Okay, next question. Did you create the account yourself? Buat akunnya sendiri nggak? Ya, oke. If yes, can you explain how to make it? Kalau iya, buat akunnya sendiri, bisa nggak kalian menjelaskan cara membuat akun sosial media? Oke, look at this picture. Do you know the name of this picture? Okay, is it strawberry juice? This is fried rice, and I think this is the most favorite food for you. It's seblak ya. Seblak adalah salah satu jenis makanan favorit anak-anak zaman sekarang. Ya, the last one is pudding ya. Mango pudding, orange pudding. Can you explain uh, can you explain to me how to make one of this food? Bisa gak kalian menjelaskan atau menerangkan ke teman-teman kalian, ke ibu, cara membuat salah satu makanan yang ada di gambar tersebut? Oke. Dalam pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang diharapkan ya. Student can explain about procedure text. Jadi siswa diharapkan bisa menjelaskan apa itu prosedur procedure text ya. Yang kedua, student can understand language feature and type of procedure text. Jadi siswa bisa mengerti unsur kebahasaan dan jenis-jenis dari teks prosedur. And then students can understand purposes and generic structure of procedure text. Jadi siswa juga bisa mengerti tujuan dari teks prosedur atau struktur umum dari teks prosedur. And then the last, student can make an example of procedure text with their own word. Jadi siswa nanti kalian diharapkan bisa membuat teks prosedur dengan bahasa kalian sendiri. Itu tujuan pembelajaran dari procedure text. Oke, adapun pembahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu definition, purpose, generic structure, and language feature and types, and the last is example of the text. Okay.
For definition of procedure text is a text that explain how to do something. Jadi teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu. Itu deskripsi atau definisi dari teks prosedur. Purpose nih, tujuan teks prosedur apa sih? The purpose of procedure text is to show how something is made, used, done through sequence of steps. Jadi untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. So, the keyword of procedure text is sequence of steps. Jadi langkah-langkah yang berurutan. Ya. Nah, sekarang ke generic structure of the text. Itu struktur umum yang harus ada di teks prosedur. Pertama ada goals or aims ya, tujuan teks tersebut. Biasanya goal atau aim ini sudah terlihat dari judul ya. Judul how to make fried rice, how to make orange juice, how to operate the computer ya. Itu sudah terlihat di judul teks prosedur ya. Yang kedua adalah materials ya. Material itu alat dan bahan yang dibutuhkan dalam describe atau mengexplain judul tersebut gitu ya. Jadi alat dan bahannya. Jadi ada material or ingredients ya. Terakhir adalah there is steps. Jadi langkah-langkah atau instruksi. Jadi jangan lupa langkah-langkah di teks prosedur harus berurutan. Tidak boleh acak-acakan ya. Dan langkah terakhir ke pertama, terus kedua, ke tengah dan selanjutnya. Adapun language features yang digunakan dalam teks prosedur yaitu using simple present tense. Ini yang sudah I have discussed here before ya. Jadi kita sudah diskusi mengenai materi simple present tense ya. Jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi menggunakan base form. Contohnya di sini ada cut, steer, put, click, and fold dan lain sebagainya. And then the second is using imperative sentence. Imperative sentence is like a command. Komando itu kan perintah ya. Jadi di instruksi, di step-step, di teks prosedur itu harus menggunakan using imperative sentence, jadi perintah. Contohnya, for example, add spoon of sugar. Tambahkan 1 sendok penuh gula. Ya, jadi orang yang membaca atau orang yang mendengarkan itu seperti diperintah untuk menambahkan 1 sendok pun gula. Next, using adverb. What is adverb? Have you remember about adverb? Adverb itu kata keterangan yang digunakan di procedure text, yaitu adverb of time, kata keterangan waktu. Yang kedua ada adverb of manner, kata keterangan cara. Example of adverb of time, in 10 minutes, dalam 10 menit. Rebuslah telur dalam 10 menit. Itu contohnya ya. Adverb of manner yaitu kata keterangan cara. Contohnya di sini slowly dengan lambat, fastly dengan cepat, strongly dengan kuat. And then the last one is connective, kata penghubung ya, kata penghubung dari antar step, dari step pertama ke step selanjutnya itu ada konektifnya, ada kata penghubungnya seperti the first and then next, ada after that dan lain sebagainya. And then types of procedure. Di sini ada 2 jenis type of procedure, jenis teks prosedur. Satu ada recipe, how to make something, resep. And then ada manual instruction, how to do or how to use something, bagaimana cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Contoh nih, example of procedure text. Ini how to make a cup of tea. Judulnya sudah tahu kan, how to make a cup of tea, bagaimana cara membuat secangkir kopi. Ini aims-nya ya. Okay. Ya, how to make a cup of tea itu sebagai aims atau goal.
tujuannya. Ya, bisa terlihat dari judul. And then material. Ada you will need a spoon, a pound, a spoon full of sugar, a cup, a teaspoon of coffee, and some water. Terus next ada steps ya. Di sana ada connective-nya. First, boil some water in the kettle. Then, put a teaspoon of coffee in a cup. Add a spoon of sugar. Fill in the cup with boiling water. Finally, stir the mixture for a few moments and coffee is ready to be served. Purpose-nya, tujuannya ada to tell how to make a cup of coffee. This is the aims, how to make a cup of coffee, materials, and then step. Okay. Any question about the explanation of procedure text? Ada pertanyaan nggak mengenai tadi penjelasan tentang teks prosedur? If you have a question, please chat me in personal. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan chat Ibu secara personal ya. Okay, next we will proceed to the learning activity session. Let's start our activities. Okay. Ada worksheet ya, lembar kerja. Nah, jadi ada 3 worksheet yang harus kalian kerjakan. Pertama, the first, answer the questions. What do you know about procedure text? Ya, apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur. Yang kedua, rearrange the jumble sentence and rewrite it become procedure text. Nanti menyusun kembali kalimat-kalimat yang acak-acakan menjadi teks prosedur yang sempurna. And then the last, make an example of procedure text with your own language. Jadi yang terakhir nanti membuat contoh teks prosedur menggunakan bahasa kalian sendiri. And then don't forget, do this worksheet on your English book. Oke, ini individual activity ya, jadi nanti dikerjakan masing-masing di buku bahasa Inggrisnya. Tadi pertanyaan pertama, what do you know about procedure text? Ya, apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Nah, ini tugas yang kedua itu rearrange the jumble sentence and rewrite it become procedure text. Nanti ini disusun ya, how to make a fried rice, stepnya disusun. Jadi teks prosedur yang baik. And then the last, choose one of the following instruction and recipe, then compose a procedure text. Jadi nanti kalian pilih satu instruction, manual instruction, how to do or how to use something, and recipe, how to make something. Jadi nanti kalian pilih satu resep, satu manual instruction, pilih bebas, mau rendang, mau yang komputer, mau yang cupcake, mau yang video recorder. Jadi salah satu, jadi 2. Kalian membuat teks prosedur yang resepi dan teks prosedur yang manual instruction. Okay, that's enough. Hope you enjoy watching this video. If there is a question or you need a more further explanation about procedure text, you can chat me, you can contact me. Okay, thank you so much and see you on the next video. Bye bye.